Lepas tu aku belajar potong bawang lain. Lalu kita pilih kat sini. Terus di sini. Ini dia caranya memotong bawang bombay. Pertama, potong ujung atasnya, lalu kupas kulitnya. Untuk membuat potongan bulat atau ring, sebelum dikupas langsung aja dipotong lintang dan satu ujung ke ujung lainnya membentuk lingkaran. Setelah itu dibuka satu-satu. Waduh. Sekejap, aku kena bawang. Ini dia caranya memotong bawang bombay. Pertama, potong ujung atasnya, lalu kupas kulitnya. Kupas kulit. Macam tadi potong. Potong bawang bombay. Pertama, potong ujung atasnya, lalu kupas kulitnya. Ni atas meja ni pun sama ke Mama? Ada dua bekas. Satu yang saya ambil tu dekat atas kursi, yang dia atas meja. Oh, kecil sikit. Kerja bahasa kerja mana? Untuk membuat potongan bulat atau ring, setelah dikupas langsung aja dipotong melintang dan satu ujung ke ujung lainnya membentuk lingkaran. Setelah itu dibuka Gimana? Sorry. membentuk lingkaran. Setelah itu jadi potong melintang dan satu ujung ke ujung. Oh, ini potong dulu atas ni. Setelah dikupas langsung aja dipotong melintang. Dan wah, macam ni. Apa? Ada set. Ish, mulutnya. Potong. Dan satu ujung ke ujung lainnya membentuk lingkaran. Setelah itu Potong ke atas. dibuka satu-satu dan akan membentuk cincin atau ring seperti ini. Potongan ini dipakai untuk onion ring dan campuran salad. Membuat potongan dadu atau dice, pertama kita bagi Oke. bombay-nya, kemudian iris melintang ke arah dalam sudah. Ya. Gini. Nanti sekali. Nanti Mama jangan lupa tahu sebab nanti tapak dia mana tahu. Masa yang tak ada rasa ni, ya, dia potong apa tak ada rasa. Nanti kamu habis. Itu bisa sih. Itulah. Membuat potongan dadu atau dice, pertama kita bagi dua dulu bombay-nya, kemudian campuran salad, berujung ke ujung lainnya membentuk lingkaran. Setelah itu dibuka satu-satu dan akan membentuk cincin atau ring seperti ini. Untuk
Jadi oke. Oke, boleh. Cobaan dulu. Potongan ini dipakai untuk kondimen dan campuran salad. Untuk membuat potongan dadu atau dice, pertama kita bagi dua dulu bawang bombay-nya. Kemudian iris kulit akar dalam sebanyak 2-3 kali, tapi jangan sampai putus. Gimana? Sorry. Potongan ini dipakai untuk kondimen dan campuran salad. Untuk membuat potongan dadu atau dice. Setengah potong dulu. Oke. Terus buat Dice pertama kita bagi dua dulu bawang bombay-nya. Kemudian bagikan dulu. Oke. Ini lagi Pak. Tidak, darah. Terus itu udah bagi dulu. kulit akar dalam sebanyak 2-3 kali. Dua dulu bawang bombay-nya. Kemudian Oke. dan iris kulit akar dalam sebanyak 2-3 kali, tapi jangan sampai putus ya. Lalu potong vertikal mengikuti garis-garis pada bawang bombay. Kalau udah, tinggal diiris saja dan jadilah potongan dice atau dadu. Potongan ini diperbentuk tumisan dan isian makanan. Sini. Yang kita punya coklat di rumah. Vertikal mengikuti garis-garis pada bawang bombay 2-3 kali, tapi jangan sampai pertama kita bagi dua dulu bawang bombay-nya. Kemudian iris kulit akar dalam sebanyak 2-3 kali, tapi jangan sampai putus ya. Lalu potong vertikal mengikuti garis-garis pada bawang bombay. Kalau udah, tinggal diiris aja dan jadilah potongan dice atau dadu. Potongan ini diperbentuk tumisan dan isian makanan seperti martabak. Lanjut, untuk membuat irisan memanjang atau slice, kita buang dulu ujungnya. Ya, Potongan dice dice atau dadu. Putus ya. Lalu potong vertikal mengikuti garis-garis pada bawang bombay. Kalau udah, tinggal diiris aja dan jadilah potongan dice atau dadu. Potongan ini diperbentuk tumisan dan isian makanan seperti martabak. Lanjut, untuk Ya, membuat sorry. tapi jangan sampai putus ya. Lalu potong vertikal mengikuti garis-garis pada bawang bombay. Kalau udah, tinggal diiris aja dan 3 kali, tapi jangan sampai putus ya. Lalu potong vertikal mengikuti garis-garis pada bawang bombay. Kalau udah, tinggal diiris aja dan jadilah potongan dice atau dadu. Potongan Oh, oke. And wait, who's this? Bro, how are you gonna? Oh my gosh, you had to do that, bro. What are you just being a dirtball to fight those zombies? Dude, not again. Bro, Yang do you itu not habiskan have dengan storm powers? Take it back. Okay, oh, Apple. Nobody puts me in Apple. I'm saying like nothing. Hey, why is he back? Bro, are you crazy? You keep calling him an apple, bro. Oh my gosh, dude, I told you. Okay, let's go. And nice, we did it with nothing. Dude, he looks like a pancake. Look at your watch. Wow, sangat difficult. Cut. My God. Ya, oke. Terus sikit je, jangan oke. Jangan potong habis. Sumpah susah nak. Uish. Sahnya. Ya, ke ataupun sebab aku salah. Aku betul tapi aku. Boleh. Tinggal betul-betul kunci kan. Wah. Oh, jadi dia bentuk dice.
Letaklah dice sebelahnya. Macam mudah sikit lah. Macam tak nyambi ni. Ya tu. Aku macam salah sikit. Oh god. So okay, tapi aku dah faham dah cara dia. Dia macam agung sikit dia. Ya, tak. Cuba lagi sekali. Dari sini tak lagi sikit. Cuma agak macam tadi. Macam ni kan bukan. So popular Roblox games that you may have forgotten. Let's go. Ni okey sikit. Okey lah sikit. Dah sikit. Ya. Oh kakak dah keras lah kakak. Kakak. Keras. Dah jadi. Keras. Silakan. Saya tidak yang tak pasal ni tak? Kerja tak ada pasal je ke? Dah pukul 4 dah baby. Dah hilang lah. Keras lah kakak. Jadi. Pergi tag Perak Aming. Kepada Perak Aming. Dia lah mempunyai bau-bauan. Bau-bauan. Sintetik betul-betul. Pada sini. Tak boleh bangun. Know you? What, Dad? Boleh dah dengan F2. Bukan, dia suruh. Ya. Tu yang mama cakap white chocolate tu sedap. Lepas tu letak I'm sorry. buat macam I'm sorry. It was an accident, bro. I'm sorry. baby pancake tu. Letak sikit. Sampai buat. Ini bahan. God, this thing is so messed up. Look at what you do. God, there's so much rust. Now, I need my food. Makan penuhnya ni. Sedap. Screw you. Come with me, you know, kid? Here's what I got for you. Just take this. Sedap. Orang tu kena masuk. Lah, betul. Okay, have a good one. Ayam. Poin. Cepat tak buat tu. Know you? Cepat. What, Dad? Orang buat. Setelah sekali apa? Shit.
Ini dipakai untuk tumisan dan isian makanan seperti martabak. Lanjut, untuk membuat irisan memanjang atau slice, kita buang dulu ujungnya, lalu potong mengerucut seperti ini, atau bebas boleh juga dipotong melintang seperti ini sesuai kebutuhan. Dan hasilnya jika diurai akan membentuk lengkungan tipis memanjang yang dipakai untuk chicken teriyaki dan ayam goreng mentega. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Kau masak ini kicap kan? Jadi Ni dah cukup dah makanan tak dulu. Dah air je. Kau ikut makan semalam makan sedap. pinatanda. Bersih macam tu berisian Buat depan pada gede-gede kata tu. Desuri, pione, nanti kulit. Ila jutili apa? Nisi solite. Anuan bisa latis poledon. Bekas ni tutup macam ni je. Tutup ni. Dah ketat. Onion ring. Dah. Ketat. Dah mama dah boleh menjual. Ini satu balang 20. Dah. Saya rasa saya kena cuba lah. Pasal juga kan nak cuba tak payah. Ayah. Ayah bagi mama ya. Ada bayar no mama dia bayar. Bayar. Betul hati mama bayar. Serbuk dia ni boleh mama. Bapa. Awas masuk. Tu tinggal lagi berapa jam je. Ibu. Yelah buah hati mama, dia jantung pisang, dia pisang goreng, dia masak kuning. Alah, buka lah kanyon. Buka lah kanyon. Tak mana nak buka kanyon. Sampai kan? Nanti masuk ke dia. nanti baik lagi. Pernah
Bikin balik sini. Ini dia caranya memotong bawang bombay. Pertama, potong ujung atasnya, lalu kupas kulitnya. Kupas kulit. Untuk Udah. membuat potongan bulat atau ring, setelah dikupas, langsung aja dipotong melintang dari satu ujung ke ujung lainnya membentuk lingkaran. Setelah itu dibuka Oke. Ini sini. Setelah dikupas, langsung aja dipotong melintang dari satu ujung ke ujung lainnya membentuk lingkaran. Kenapa lah Syed buruk kerja lagi? Kurang aku. Sabar. Ambil kau. Mesti pakai. Pakai sini. Taylor thinks this is a real swoop, but what she doesn't know is everybody here is that. I don't want to hear, John. What did you just say? Nothing that you're working on it. Darn, she's not gonna make it through this whole thing. Nothing. 10 push-ups. Why don't you do 10 push-ups? Setelah itu dibuka satu-satu dan akan membentuk cincin atau ring seperti ini. Potongan ini dipakai untuk onion ring dan campuran salad. Untuk membuat potongan dadu atau dice, pertama kita bagi dulu bawang bombaynya. Mesti lingkaran dia tu kan. Tak. Kemudian iris melintang ke arah dalam. Sebenarnya ini dipakai untuk onion ring dan campuran salad. Untuk membuat potongan dadu atau dice, pertama kita bagi dua dulu bawang bombaynya. Kemudian Oh, patutlah aku tu sama direction. Ya, patutlah sama direction. Okey. Kalau nak potong, tu macam ni. Tu. Petikan, okey. Lepas tu, iris melintang ke arah dalam sebanyak 2-3 kali, tapi jangan sampai melintang, putus ya. lepas tu tegak-tegak kan. Vertikal mengikuti garis-garis pada bawang bombay. Kalau udah tinggal diiris aja dan jadilah potongan dice atau dadu. Potongan ini itulah. Okey. Dari sini, dari sini. Taylor thinks this is a real swoop, but what she doesn't know is everybody here is an actor, and they only have one job: to make sure she quits before the end of the day. Excuse me. Hand it over. Are you giving me my phone? There is no phone in this class. Then you give me the entire backpack. But you'll need your books. I have found hundreds of school horror stories to inspire everything I've planned for Taylor today. There's absolutely no chance she doesn't quit. This is going to be over the top, strict school stuff. Skirt. The rule is the skirt must be 4 inches above the knee. Yours is 7. What? It's too short. You want to see double chin ears that black or single piercing only. No, Dia pula potong macam ni. If Taylor thinks this teacher is bad, just wait. She's the nicest of the bunch. The rest that I've got coming are even mean. This is all wrong. You need to go to the bathroom, check yourself, and then enter the She must be doing this is the weirdest thing because it's got a phone Lah. in its head. Okay? Ni sebab dia. Tu cantik ni. If she's going to Okey. Barulah. Oh, so budak awang ni kena bentuk rainbow macam tu. Okey.
guys. Watching everything that's happening. Nothing here is going to be too extreme or dangerous. It's just going to drive her crazy and she won't quit. And I will do no matter how. And she'll have to shovel snow. She'll have to do the dishes. Yeah, I think you're gonna have those exactly what Ella feels. This might be a little harder than I thought it would be. Very good. Good posture. So you'll walk. But we can work on that. Yeah? Hey, what's your name? Hey, what's your name? Sini pun boleh juga kan? Ya, try. Yes, ma'am. My name is Miss Bascom. Aku ingat member aku mengajar aku. Macam ni, macam ni. Aku potong ni. Thank you kau. Thank you sebab ada aku. Belok. Kering. Ya ni okey, dah faham. Yang last Ini kali dibentuk tulisan dan isian makanan seperti martabak. Lanjut untuk membuat irisan memanjang atau slice, kita buang dulu ujungnya, lalu potong membujur seperti ini. Bentuk tulisan dan isian makanan sebawang bombay. Kalau udah, tinggal diiris saja dan jadilah potongan des atau dadu. Potongan ini dibentuk tulisan dan isian makanan seperti martabak. Lanjut untuk membuat irisan memanjang atau slice, kita buang dulu ujungnya, lalu potong ujung. Dah potong ujung, okey, lepas tu membujur seperti ini. Only speak if you're spoken to with the exact opposite of service. macam itu. Yang atau slice, kita buang dulu ujungnya, lalu potong membujur seperti ini. Terus sebelah dia. Kuku dia tu ada kuku terbing. Darn, she's not even ready for this all day. That's how I know you actually know the answer. And most importantly, we're finally going to start our history lesson. But first of all, who was president during the Great Molasses Flood of Boston? I don't know. I didn't raise my hand. That's how I knew you didn't know the answer. Do it again, and you're going to get it. And the answer is? In what state was the Roswell crash? Ooh, I raised my hand. Yes. Exactly. What's the answer? I don't know. Why did you? Pilihlah potongan des atau dadu. Potongan ini dibentuk tulisan dan isian makanan seperti martabak. Lanjut untuk membuat irisan memanjang atau slice, kita buang dulu ujungnya, lalu potong membujur seperti ini. Lepas ujung, sikit ke sini. Atau bebas, boleh juga dipotong lintang seperti ini sesuai kebutuhan, dan hasilnya jika diurai akan membentuk lengkungan tipis memanjang. Pada urai dia akan jadi ini boleh macam ni. Ataupun boleh juga macam ni. And believe me, you do not want to get one wrong answer. And the clock is ticking. Okay. What did she do? Lepas tu diurai-urai Wrong answers. jadi macam ni. Oh, okey okey. There we go. Is she FaceTime something? I don't want to see anything unfinished. Okay, first page. Right. Nah, Okay, she's doing something that she's not supposed to be doing right now. You're right. Pukul berapa dah ni? Pukul 4. Sudah tak banyak ni. Sekarang ni kalau lambat Pencils down. Please line up to semua turn your chaos. head. Okey. Yang dipakai untuk chicken teriyaki dan ayam goreng jika diurai akan membentuk lengkungan tipis memanjang yang dipakai untuk chicken teriyaki dan ayam goreng. Kalau ni. Okey okey okey. Boleh sini, boleh sini. Lepas tu diurai-urai jadi macam ni. Okey. Sorry, dah faham. Dah isi dah faham. You didn't do Macam ni pun dah faham. Are you kidding me? You're having a hysterical day.
school so I can see where she's gone. I hate this school and I'm so confused. Where are all the people? What the heck? Okay, let's check this class. That I was locked. What? Where are all the people, guys? There's only enough kids for one. There's no people in the room. Let's check the other 2 classes. Yeah. No people in that class. Don't go there. No one's in there. Guys, I'm getting really confused. Why is nobody in any of the classes? This is so weird. I don't know where my classes are. Who guys think there is? This was not there. What's happening? I'm so confused. No one told her to come to the next class. That's just free. Okay, so now I'm trying to go next class. I cannot find anything. Ini supaya bahasa politik. Pause. I cannot believe it's the same kid and the same class with the same teacher. How does she not already quit? I'm gonna grow up. Isn't it time for her to lose? I want to shove her in the up. I know I have to be a point to Meeting's loud enough. It's time to go in. You finally decided to join us. Well, you even know what class you're in. Ballet class? No. This is etiquette. Sarah Jane's quality goes to etiquette class might be just the thing we need to get in your foot. Today's posture day. Take a deep breath. Cock your head so hands. Perfectly straight. No. Back. Down. Straight. Straighten your legs. Don't move. We need to see what your posture is like while walking. Nanti perbaiki lagi. Oh, no. Oh, and two. So itu juga. Tega. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Ini dia caranya. Oke, sudah cukup dah. Sebelum malin dah. So next is kopi sih. We're actually going to have our model student Nick show you how to. Oke, bolehlah kau cuba. Kita kena cepat ni, aku tak boleh lambat ni. Let's go.